Kada se pomene pirinač, mnogi odmah pomisle na pirinčane terase Balija, Filipina, Vijetnama, pa i Čeng Maja ovde u Tajlandu. To je uvek atraktivno turistima da vide, međutim, budite sigurni da svi zemljoradnici preferiraju ovakvu neku ravnicu i te terase u planinskim predelima. To se obrađuje samo zato što moraju, a ne zato što vole. Jer razmislite i sami da ste zemljoradnik. Da li biste više voleli da sadite kukuruz ili pšenicu, na primer, u Vojvodini, na ravnom, pa lepo doterate kombajn, pa mašine za košenje i sve ostalo što vam treba, ili biste voleli da se trtite i guzite i mučite u nekom brdu, ili još gore u nekoj planini? Sada je maj mesec i mi smo ovde pred sami početak kišne sezone. Već je palo nekoliko kiša, pa je zbog toga izrasla ovde malo zelena travica. Uglavnom, ovo sve će ubrzo sve biti izorano i ovde će se zasaditi pirinač kome treba nekih 4-5 meseci od setve do žetve. Ja lično kada sam živio u Evropi, pirinač me nije uopšte zanimao, nego naravno samo hleba. Sve što sam znao o pirinču bili su pilaf i sutlijaš, a ni to nisam volao, niti sam ikad jeo. Pirinač nije postojao u mojoj ishrani dok se nisam preselio ovde u Aziju. Sada, ne samo da ga tamanim kao pravi Azijat, nego pravim i razlike u ukusu, mirisu, ko je svež, ko je star, ko je prva, a ko je Ž klasa. Na kraju krajeva, najvećem delu čovječanstva je baš pirinač glavna namirnica za ishranu. A u ovom videu upoznaću vas sa uzgajanjem, odnosno konkretno baš sa žetvom pirinča ovde u zemlji koja uzgaja najslađe sorte na svetu. Da li ste znali da u svetu postoji preko 100.000 raznih sorti pirinča? Ovde u Aziji je to dominantna namirnica, kao i u velikom delu Južne Amerike, a jede se dosta i u Africi. Najveći svetski producenti pirinča su i najmnogoljudnije zemlje sveta, Kina i Indija, dok je Tajland na 6. mestu, ali sa sortama koje se skoro stalno proglašavaju među najkvalitetnijim. Ovdašnji jasmin pirinač jedna je od najukusnijih i najpopularnijih sorti pirinča na svetu. Tu smo naravno u Isanu, Vojvodini Tajlanda, i ako ste mislili da ovde sve u kaučuku, s obzirom da je ova zemlja najveći svetski producent tog proizvoda, prevarili ste se, jer u Isanu se skoro isključivo sadi i uzgaja baš pirinač. Raste obično kao jednogodišnja biljka i sadi se negde u maju i junu sa početkom monsunskog perioda i sezone kiše. Polja su izorana u obliku korita sa uzvišenim stranama zasađenog dela zemljišta da bi se tu zadržavala voda. Voda je u stvari najbitniji faktor i delovi zemljišta koji su blizu većih rezervoara ili jezera i gde je navodnjavanje, odnosno potapanje moguće, imaju prinose i 2, pa čak i 3 puta godišnje. Sada, dok snimam ovo je avgust mesec, stabiljka pirinča je visine tu negde 70 cm i ovo je najlepši deo godine ovde kada živopisna zelena boja pirinča u kombinaciji sa palmama i ostalim drvećem podsjeća na bujnu vegetaciju koja asociramo sa slikama raja. Sada je već pirinač izašao iz stabljike, međutim još uvek nije zreo da se žnje, jer ovako kad se pritisne izlazi samo kao nešto u obliku mleka iz njega. Treba to da se osuši, da on lepo požuti i onda je spreman da se seče. Sada je već novembar mesec i sa jedne strane vidimo žuti pirinač koji je gotov za žetvu, sa druge strane zeleni koji još nije, ovaj će biti gotov za jedno 20 dana. Razlika je u sortama, mada je to jedan isti jasmin pirinač. Kada se kuva, na primjer, ovaj je mekši, dok je ovaj tvrđi pri kuvanju, tako da su razlike u tome.
Ako ste očekivali da vidite seljane sa srpovima i onim bambusovim haka šeširima na glavi kako pognutih leđa seču pirinač, grdno ste se prevarili, jer takvih scena je skoro nemoguće više vidjeti u Isanu. Žetva se obavlja isključivo kombajnima i čak i domaćinstva koja ga nemaju plaćaju da neko to odradi za njih, jer je ručna žetva veoma mukotrpan posao. Kombajn završava ceo proces, pa radnika su samo tu da vežu džakove koji odmah mogu da se voze na prodaju. Naravno, to je još uvek neočišćeni pirinač i za čišćenje zrna se koriste neke druge mašine koje ćemo vidjeti malo kasnije. Ovdje je moj pašanog dom, ne Dominik Toretto iz Paklenih ulica, nego čisto dom. On je gradonačelnik ili kako se to kaže, selonačelnik sela, odnosno glavni poglavica. On je isto preduzetnik u selu koji se bavi isto žnjem pirinča i on to radi za druge ljude, naravno oni mu plaćaju i tako da je on big businessman u selu. Žetva pirinča je celodnevni doživljaj i prisutni su neretko i drugi članovi porodica žetovca kao posmatrači. Ovdje konkretno Fern i Janin, već će nam mama Fern pokazati kako se pravi tajlandska pirinčana frulica. Kao što vidite, ona je malo polomljena tu i zasečena. Taj ceo deo se stavi u usta i da vidimo kako to zvuči. Nije loše za utakmicu, kao tajlandska bulvuzela. 2 nedelje kasnije i druga strana je zrela za žetvu. U međuvremenu su padale kiše, što nije uobičajeno za ovo doba godine. Sada bi trebalo da je suvo i toplo, ali je 2022. bila čudna godina po mnogo čemu, pa i vremenu. Tako da je sada vlažno i prohladno za ovaj deo sveta. Zemljište je meko i mora se obratiti pažnja da se kombajn ne zaglavi, jer bi to značilo gubljenje dragocenog vremena i produžavalo posao do kasnu noć. 5. Jedna od mojih 6 svastika nam stilski demonstrira kako to izgleda kada se pirinač žnje ručno. Dok sestričina tip prazni džakove u kamion kojim će se sutra pirinač odvesti na prodaju u otkupnu stanicu. Odjednom neko je nešto primetio, sve oči su širom otvorene, uši načuljene. Ovo je jedan od zabavnih delova žetve. Viđen je pacov i svi se daju potrebu da ga uhvate. Ovaj srećko je uspeo da se spasi jer je tamo u šumarku neko primetio i kobru i odustaje se od daljeg lova. Ali pirinač je pun pacova, oni se pirinčem hrane i zbog toga su i poslastica koja prilikom žetve često završi na roštilju. Ovo će praviti društvo još nekolicini drugim koji su već uhvaćeni. I dok se pacovi čerupaju, mariniraju i stavljaju na vatru, tu pored pravi se jedno od najtipičnijih jela Tajlanda, a pogotovo Isana, sticky rice ili ti lepljivi pirinač. Ovdje se koristi također jasmin, s tim što je u pitanju posebna sorta koja je na ukusu slađe i lepljivija od onog koji se inače kuva u vodi. Lepljivi pirinač mora da ostoji potopljen jedno 2-3 sata i onda se kuva na pari. Najrasprostranjeniji je među lao populacijom koja je većinsko stanovništvo Isana i oni, kada je u pitanju pirinač, jedu gotovo isključivo sticky rice.
U Tajlandu ćete ga naći u svim oblicima ishrane i kao dezert svetski poznat je na primjer mango sticky rice, a jede se i u salate, banane, stavlja u sladoled, puni u kobasice i generalno ima veoma široku upotrebu u ishrani ovde. Kontejnerom bambusa u koji se servira i drži lepljivi pirinač, pogotovo u severnim delovima zemlje, zove se kratip. Sticky rice se jede sa svim i svačim. Mora se malo zgnječiti. I onda se jede, na primjer, sa namprikom koji je dodatak jelu, kao na primjer kod nas ajvar. Jede se uz povrće, uz ribu, uz bilo koje jelo. I dok nad Disanom polako pada mrak, žetva se nastavlja dokle god je to potrebno. Mašine se nikad ne ostavljaju u polju da bi se nastavilo sutra, nego se unapred planira i radi dok određeni deo zemljišta pod pirinačom nije gotov. A u međuvremenu prase, odnosno pacov je reš pečen. Ovdje imaju tendenciju da sve malo više propeču. Specialitet Isana. Inače ispekten zajedno sa crevima, sa unutrašnjim organima. Kako vidim, ima tu i neki mali bubrečić. Ajde, ja ću da uzem butku. Da vidimo kako to... suri mast. Ovo je baš masan bio. Tekstura pacova, jer on je glodar na kraju krajeva kao i zec, tako da je tekstura slična. Malo podsjeća na zeca, malo onako žilavkastog ukusa, ali bez da ga probam znam da će biti ukusan. A zašto znam? Zato što sam ga već jeo ranije. Bolje nego prase, ozbiljno. Kožica je odlična. Ali je masa. Grabeš za pacova. Mnogo je sladak. แต่ทำไมไม่ได้กลิ่นเครื่องเทศเลยอ่ะมันน้ำมันเวลาหนู Ujutru ženin sestri Ćot i ja idemo kamionom do jedne od otkupnih stanica Pirinča da vidimo da li se zemljoradnja isplati, mada već vrlo dobro znamo odgovor na to pitanje. Red za istovar je dug, ali sve ide prilično brzo i uigrana ekipa meri kamione i proverava vlažnost i kvalitet prema čemu se i određuje prava cena. Tajland je posle Indije, koji ima 20 puta više stanovnika i izvozi 17 miliona tona, drugi najveći izvoznik pirinča u svetu sa 6 miliona tona. Kao i sa kaučukom, cena je pre 15 godina bila 3 puta veća i ovo sada je jad i beda i samo preživljavanje. Najveći deo pirinča ostaje međutim u zemlji jer Tajland konzumira skoro duplo više nego što ide za izvoz. Gotovo svi proizvođači posle žetve ostavljaju za sebe barem polovinu, ne samo za ličnu konzumaciju, već prečišćeni i u džakove spakovan pirinač ovde u Isanu služi kao tvrda valuta i sa njime se mogu kupovati druge stvari ili jednostavno vršiti razmena dobara. Ti meni toliko i toliko kila pirinča, ja tebi toliko i toliko kila mesa ili čega god. Zato se posle žetve koriste sve moguće prazne površine za sušenje na suncu, putevi, kućna dvorišta, budistički hramovi i tako dalje. Pirinač se suši na suncu, ali s vremena na vreme treba da se malo prevrne da bi se sve lepo sušilo. Idemo dalje u posjet ostalim članovima familije kod moje najstarije svastike Pi, koja je mog godišta i koja ovde sa svojim mužem Rangom čisti osušeni pirinač. To se naravno također radi mašinski i zrna se odvajaju brzo, kvalitetni se odvaju džakove,
dok sitne služi za razne potrebe, pravljanje alkoholnih pića, za upotrebu u kuhinji, ali u obliku brašna i praha. Mekinji koje se odvajaju su također za upotrebu u kuhinji, ali i za ishranu stoke, i upotreba raznih delova pirinča ovdje je mnogobrojna, jer se u osnovi, tako reći, sve bazira na pirinču. Baš ovaj džak ide majci, a moj tašti N, i svako njeno dete, 7 ćerki i 1 sin, odvojit će prema mogućnostima onoliko pirinča koliko mogu i dati majci za upotrebu, koja će to uskladištiti u posebnoj kući koja služi za čuvanje ove vrednosne namirnice. Sada je polovina decembra meseca, žetva pirinča je završena uspešno i sada se pali da bi zemljište bilo plodnije kasnije kada ponovo treba da se sadi. Neko će sada zasaditi krompir, a neko će čekati za sledeću sezonu da zasadi ponovo pirinč, ali ovi dimovi vatre ogromnih površina prave velike probleme i ceo taj dim ide dole južno prema Bangkoku, prema moru, prema Siamskom zalivu, i već tamo ide posle nove godine zagađenost u glavnom gradu bit će ogromna i to će prouzrokovati nošenje maski, zatvaranje u kućama, i to je problem koji imaju svi veliki producenti pirinča. Indija također ima te probleme. I sada ako se pomislite, ma šta je to malo vatrice? Da viš ti u Niš kad zimi založe pečke i prune, šta je zagađenje? Ovo ovdje je problem sa kojim se suočavaju sve zemlje u Jugoistočnoj Aziji, pa i šire. Kada se zapale vatre, to gori sve od Kine dole do Sumatre i od Indije pa do Filipina. Ogromne površine, otprilike teritorija cele Evrope, ako ne računamo Rusiju. Zagađenja su ogromna, ali ono najgore se ne vidi golim okom, takozvane PM2,5 čestice. Mikroskopske sitne, ali dovoljno opasne da prolaze direktno i uključuju krvotok. One ostaju u vazduhu nedeljama i ne znaju za granice. Posljedice od oštećenja pluća, srčanih bolesti, moždanih udara i raka su ovdje problem i nešto sa čime vlade zemalja u okruženju za sada nikako ne mogu da se izbore. Tako da ovo malo vatrice utiče na stotine miliona ljudi u okruženju. Paljenja posle žetve su strogo zabranjena, ali kao što vidite to se ne poštuje. Niko se ne bazira na zabrane, jer to je najbrži i najjeftiniji način da se njiva očisti za sledeću sezonu.